¿Qué onda? Hey! Perfect. It's you two. I have a commission here that has your names written all over it. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones for the job. Interesante. The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? Primera vez que escucho esa categoría por un encargo. The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. In fact, this commission is also probably not nearly as intimidating as what you're expecting. All it asks us to do is to find a missing person. Okay. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job? I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Vale. Well, that's us for sure. Un cumplido y Paimon acepta sin pensarlo dos veces. All I'm asking is for you to give it your best shot. Vale. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Vale. Okay, so who are we looking for? And what is it about this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vimara village. They say one of their own villagers has gone missing. But the problem is, they don't know the missing person's name. They can only provide information about his general appearance. Ya. They're all from the same village, but they don't even know his name? If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some sort? Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Qué raro para ser final de la historia de Container. Está raro. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In any case, it would probably be best to go to Vimara village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, but I would say anything you can learn directly from the villagers Sí, would be me far parece more bien. reliable. Alright then, let's go! Paimon's starting to get really curious about this whole thing. Un cuento para dormir. Me podré ir navegando. Uy. We made it to Vimara village! Why don't we talk to some of the villagers to learn a little bit more about the missing guy? If this commission is really as challenging as Catherine made it... I knew... Hello there. You looking to buy something? I do business in this area. Oh, no, we're adventurers. Catherine sent us to look into a commission here in Vimara village. Ah, so you're here about that then. Ah, you're not the first, that's for sure. We've certainly made a lot of trouble for you all. To be honest, we aren't holding out much hope. Many adventurers have made their way out here, confident they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their efforts.
Oye, pero es que no hay pistas, no hay muchas pistas, pues bueno, está complicado. We've pretty much had it up to here in questions, and the area around the village has practically been overturned in search of clues. But no one has been able to make any headway. So, this person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. I couldn't tell you. ¿Y cómo saben que está perdido si no saben quién es, cómo es, dónde vivía? Okay, guess you are really sick of answering questions. I'm sorry. I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know? Qué raro. Recuerdan haber estado con él, jugar con él, pero no se acuerdan cómo era, dónde vivía y cómo se llamaba. We just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but that information is long gone by now. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. Alright, specifics aside then, what kind of person was he? Young guy, in his early 20s probably. Incredibly kind sort of person, always willing to lend a helping hand. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting guy, that one. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. La hueá But of chistosa. course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays, so genuine and pure. To think that he just up and disappeared one day. I just hope nothing bad happened. Could he have just moved away without telling anyone? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving away without being seen by a single person in the village? Huh. Alright, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. Ya, está compleja esta cosa, ¿no? This shouldn't have happened. Mira, ahí hay un cofre, weón. Ay, It's that guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. Ah, so that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in good hands. ok. Could you tell us a bit about him? Of course. I'm happy to help any way I can. Digo, cualquier cosa sirve. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. But I do remember hearing the sound of his voice. Not recently, of course. That loss has left me... I don't think his parents are still living in the village. But somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with open ears. He always knew just what to say. As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives should have been one of my responsibilities. But he was often the one rising to the occasion. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. Claro. But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation, right?
I'm ashamed to admit it, but I just can't remember. No matter how you look at it, I should know those things. But for some reason, no matter how hard I try to remember, the information just doesn't come. Perhaps my age really has caught up with me this time. No creo. Porque si todo el pueblo haya olvidado esas cosas, parece que aquí hubo algo de magia. Bueno, voy a hacerme un café.
It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. Claro. Y se fue. Well, Traveler, what do you think? Hay muchas cosas que no encajan. Paimon thinks so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name. And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. Wait, so you're saying it's not that he's been erased, necessarily, but more like he never existed to begin with? Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. Someone who only exists in people's memories? Podría ser como lo que le ocurrió a la reina mayor Rukanedepata. Algo así como la alteración de la memoria colectiva. You two are the adventurers who just arrived, right? You're here for the Vamara Village Commission? Yep, sure are. We were just looking into the case. I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up. I've been so worried. My name is Atosa, by the way. I grew up here in Vamara Village. Anyway, I just wanted to say, please keep searching for a missing villager. I'm Haremos begging todo lo que you. podamos. You have to. Yeah, no need to worry. We'll give it our best shot. So, were you close to the missing villager? Are there any leads you can give us? I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. Pistas, pistas. No. Strike a pose! No, creo que esa cosa hay que darle dentro. A ver, démosle dentro. Thank you for choosing Komania Express. Ready. Pensé que iba a ser algo importante. I have a high. Ay, yo soy un fantasma, weón. Is this the place? Under this tree? Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. It's so full of memories. We used to always sit together under this tree and talk. Sometimes we would look up at the clouds in the sky or stop to feel the wind against our skin. We could sit there for hours at a time, never realizing how long it had been. I was actually adopted by the people of Vamara Village. The forest rangers found me in the woods as a child. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. Still, Alone? how should I put it? When something's bothering you, or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. Everyone has their own problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't want to become a burden. Pero es otra familia. Really? You know exactly how I feel? Yo.
Yo. Antes tenía una hermana que siempre me escuchaba, pero ahora tengo a mis amigos. Claro. Y te pasaste por todo con Tiny y no preguntaste ni siquiera por ella, weón. Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, no matter what came my way, I knew I could always talk to him. He was so thoughtful and pure, and patient, too. Whenever I talked to him, he would always seem so interested, as if the things I was describing were just as important to him as they were to me. Ever since he disappeared, there's been so much I wanted to tell him. No, none of those things matters now. I just really want to see him again. Wow. You two must have been really close. Did he ever tell you anything about himself? He mostly just talked about interesting things he saw around the village. He'd share a lot of his own wild ideas as well. ¿Como cuál? Oh, right! I did ask him about his parents once. But all he said was, they're not here anymore. I didn't know whether that meant they had left the village or passed away, and I didn't want to pry. Still not much to go off of. Look at me. Talking your ear off and still nothing to show for it. I'm sorry there wasn't more help. No The ayudaba last time I talked this sí. much in one go was when we were still together. Come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk. Just like time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's wrong, Traveler? ¿Siempre a la misma hora del día? Como lo que hemos podido averiguar, esto ya no se trata de un simple encargo de alguien desaparecido. Tal vez lo que acaba de contarnos a todos sobre la hora sea la clave para resolver el misterio. No, iluchos. Hey, look at those hilly trails over there. Doesn't it seem like they're acting a little the Abyss Order. Could they be the ones behind all of this? Uh-oh, we've been spotted! Quick, get ready to fight! No, pelea. Time to testify. Shower me with praise. Let the world come alive. Here. Yeah. Get him. Go, go, Baron One. No escape. Into the shadows. Thank you so much. I wasn't expecting monsters to show up. If you hadn't been here, I'm not sure what I would have done. It was no trouble. La cuestión es, ¿qué hace aquí la orden de lo mismo? Now that I think about it, the hilly trolls around Vilmara village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Chief Amadea doesn't allow the children to play in the area around the village anymore. Maybe the Abyss Order really is involved. Well, we should head back and check out the situation in Vilmara village just in case. If the Abyss... Wait a second. The person
It's Dainsleif! Doy fe. Ah, it's you two. Pero estas misiones con este desgraciado no eran como los anexos. O sea, los intermedios. Oh, a friend of yours? Well, I'll leave you all to it then. I should head back to the village and check up on Chief Amadea and the others anyway. Yep, see you later, Atosa! Chao. Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As long as you and I are both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths. Ah, so you're here to investigate the Abyss Order then. That would explain the monsters you were fighting just now. Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose? No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now that there's something the Abyss Order is most certainly planning something in this area. Or worse, their plan could already be in motion. So you think the Abyss Order is behind the hilly trail activity in the area? Y puede que también sea el responsable de la desaparición. As things stand, I highly doubt that is their primary motive. I would imagine the increased hilichurl activity is merely a byproduct of whatever it is they're really trying to accomplish. Still, the hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is by figuring out what the Abyss Order is truly planning. That is how we prevent further tragedy. And you shall have them. I never intended to hide anything from you. Don't worry. There should be ample time to talk. Bueno. Ah. So that was the commission that brought you here to Vimara Village. Sí. Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. I would agree that it's unlikely you have a simple missing persons case on your hands. However, any possible connection to the Abyss Order is still unclear. It appears all we have by way of clues is increased hilichurl activity, and that Claro. is certainly not much to go off of. Right! That mysterious voice he heard in his sister's memory. The one who called himself a sinner. Who is he? Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? En cierto modo, sí, lo creo. I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. Claro, pero por lo que se ve, sí me refiero, pero espero encontrar quizá la razón de por qué hizo lo que hizo. There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. Claro, The sinner you wish to know about, his situation is different. He and his fellow sinners have long betrayed me, and long betrayed their nation. His name is Vederfolnir, the Visionary. I'm loath to admit it, but he is also my kin, uy, my older brother. Your brother? ¿qué ocurrió entonces? There were 5 of them,
The 5 sinners of Canria. The wise Roptatir. The visionary Vedderfolnir. Gold Rhindaughter. The foul Sertologi. And Rehir of Solnari, Rerir. No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. One day, I shall have my vengeance. Wait, some of those names sound really familiar. Rhindaughter is the one who created Albedo. Sertologi is Skirk's master. And the one we just learned about, Dane's brother, Vedderfolnir. If he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clothar to create the Abyss Order was him. Todo está misteriosamente conectado. En ese caso, las placas proféticas que encontramos en aquellas ruinas de Contain eran obra de Vedderfolnir. They were once people of great esteem in Canria. Those who carried the hopes of the nation. They were the best of their peers, outstanding in their respective fields. Ujú. 6 of us. Together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to rock the foundation of the world. Yet, deep within, the 5 of them craved something more. They could not resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. So they became sinners, but also transcendent beings, each in possession of world-shattering power. And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy, and for that, they shall never have my forgiveness. Indeed. If they are not stopped, the day is sure to come when they will also betray the entire world. Of course. As I said, I never intended to hide anything from you. So, Dane, what have you been looking into all— I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Weren't they going to
use it to corrupt Osial and make a god or something? Sí me acuerdo de eso. Me acuerdo. Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. Ay. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Mm-hmm. Then what should we do? It's not too late, is it? Okay.
our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the ley lines in some way. The ley lines? Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. My recent investigation has shown that Abyss Order activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the ley line. Wait! Then our commission here in Vimara Village. The person who seems to exist only in people's memories. Could Interesante. it be connected? Los recuerdos, la línea de ley y historia del destino ya ven que solo exige en la memoria de la gente. It's certainly possible. I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case Vale, could very bueno. well Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. Para pa pa pam. Oh, Oh, so me asustó. tired. Paimon used way too much brain juice yesterday. It's all Dane's fault saying all that complicated stuff. Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. This is such a great place for a vacation. Just take a few. Hey! I'll race you there! Dane? Hello, Dane? Why are you just zoning out over here? Did something happen? ¿Qué le pasó? The missing person from your commission. Could you describe them to me? Oh, young guy? Early 20s? Seriously, Dane, Típico. what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Ya. Memories of him. Maybe we just talked too much about him yesterday and you had a weird dream or something? No, it wasn't a dream.
They're Oh. memories. And I'm certain I've never met this person before. ¿Y qué hábitos en esos recuerdos exactamente? I remember handing him the eye of the first field tiller. ¿Ah? What? Okay, so this missing person definitely has something to do with the Abyss Order then. Indeed. And it appears he possesses the ability to implant memories into the minds of others. ¿Cómo es posible? Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? Maybe they never knew him at all. Ujú. But why would he do something like that? Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? Caso. That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. They haven't stopped searching for it. Boom. I am the only person who knows its location. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. Your concerns are not entirely unfounded. I don't believe the Abyss Order is capable of altering reality like that just yet. However, considering their single-minded pursuit of the Eye, I would say an equal level of caution is in order on our part.
Ujú. Texto. Come with me. We must check whether the eye is still in our possession. Oh, so you're going to take us to where you hid it? Pero si vamos así, sin más. ¿No corremos el riesgo de que nos sigan y averigüen dónde está escondido? O tal vez fue por eso que la Orden del Abismo implantó esos recuerdos en Dane. Para hacer que con que siguiera ahí era comprobar lo que pasó. Mm. Conociendo a Dane, seguro que ha pensado en esa posibilidad. Bueno, que tiene otro plan escondido. Mm. Oh. Of course. Hmm. Mm. Bet you can't keep up with me.
Vamos por acá. So you hid it way out here? Not an easy place to discover, that's for sure. Well, let's go check to see if it's safe. Traveler, wait. ¿Qué pasó? We've no time to lose. Let's head inside. Algo le pasó. ¿Qué me quiere decir? Hey, wait up! Hmm. Uy. Vamos. Ah, el café culé no hace efecto, pues weón. Te cago eso ahí. Oli. No one escapes my sight! Where evil lurks, shoot on sight! Stop it! I'll race you there! Loaded. It appears the mechanisms here have changed over time. You can access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. Va. Me quedé pensando en algo, bueno. Venimos que vayamos para acá y que no lo encontremos, bueno. Told you I'd win. Just Bueno. who's
sucede, Zaptersz? ¿Cómo estamos? ¿Y tú tan tarde, weón? Keep up with me. ¿Qué pasó? Go Baron Fire. Me extraña que estés vivo. ¿Fuiste a una fiesta? ¿Fuiste a una junta o alguna? Porque ¿qué hora es? Van a ser las 2 para mí. Tú te acosté como a las 8 de la noche, weón. Chascon 90 dice, sí, me quedé pegado en las costuras, ahora ya me acostaré. Bueno, ¿y cómo están? ¿Estás haciendo cositas nuevas? ¿Cositas para vender o guaitas nomás? Porque la bolsa que te compré, bueno, excelente. Me gustaría Chascon comprarte 90 otra. dice, oye WN Bo, ¿viste? ¿Ves Kimetsu no Yaiba? No, vi el primer capítulo y no me gustó. Pero la bolsa aún sí está bonita, aunque sea de la serie. La gente lo ubica, pues, y me dice, oh, bueno, buena serie, bueno. Yo, sí, muy buena, bueno. No la vi. Mi hermano sí la vio. Uh, ok. ¿Qué me encontré, weón? Eh, Chascon 90 dice, puta el CTM, Squire aún me sobra de esa tela e hice unos portadocumentos. Chascon 90 Oh. dice, ah buena. Chascon 90 dice, entonces te voy a llevar uno. Sí, weón, por favor. De hecho, siempre la ando con esa bolsita en mi mochila, weón. Y aquí a todos les gustó, me la querían robar. Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the light. That should unlock the mechanism. Chascon 90 dice, bueno, si quedó bueno, fue idea del estúpido Lelo. Que de vez en cuando se le ocurran buenas ideas, pues, weón. Ay. Y me llevo con este. No, no la sé. Así. Ahí y acá, ¿o no? The door's ¡Ah! Let's go. Our destination is just up ahead. Ya, bueno. Anda, acostarte nomás, mi estimado Chascón. Buenas noches. Igual hace sueño. Uy, para allá no es. Gracias. That's more like it. Ay, me di una vuelta. Tu. Vale. ¿Hay un teleporte o una pelea? ¿Cinemática? Looks like we can't go any further. Be on your guard. I sense the presence of the abyss.
Vale, por los puntitos. It's the Abyss Order! They're here! Un weón. Bueno, poca pelea. Uy. Ay, mira, me veo justo al final. Get him! My name, Echo in song! Ready. Time to testify. No one escapes my sights! Ay, qué chévere. Oh, qué chévere. Keep up with me! Showering you with praise! Ay. Vamos, vale, le voy a quitar el escudo. ¡Pum! Ah, no, lo maté. Ah, vale. Just as I suspected. The false memories were a trap. The Abyss Order just wanted to follow us here. Now that they're in the vicinity, we should have a chance to see. No, amigo. Dane? What's wrong? Can you feel it? There's been a disturbance in the ley lines. Ella está poseída. Ángel. Solo Slayer puede salvarla. ¿La banda? No. Muchas gracias por el El subtítulo. Arcángel nos acaba de hacer una raid con 4 personas, o gatos. Ari el gato, José y José y más. más. Uno hola, Sergio Sergio. Pro 1 dice, hola River. El Arcángel dice, buenas. El Arcángel dice, venimos a asustar. No, sí, ya me di cuenta. Sorry, Arcángel, no te dejé la view hoy, no. No caché que está ahí en vivo. O al menos cuando yo partí, tú aún no habías partido. El Arcángel dice, gracias por el show. Sí, no te preocupes, es automático. Yo no lo hice. Se lanzó solo. El Arcángel dice, no hay drama. Vale, vale. Sí, pues cuando me cambié el Genshin, vi quién estaba en vivo y no estáis, pues. Bueno. Y de ahí yo ya. El suyo ya no me avisó. Wow, you must be really sensitive to that sort of thing. Paimon doesn't feel it. You too. Do as I say. Use that mechanism over there and leave this place. Ya, pero ¿qué tiene que ver esto con el final de Container? Pues, bueno? Es lo que no entiendo. Bueno. El Arcángel dice, pero cuando vos estabas en Genshin, yo sí ya llevaba rato en Genshin. ¿Sí? Yo hice un recorrido a lo que está en vivo y El no vi Arcángel dice, tu si logo. te vi que estabas en modo gato cuando empezaste XD. Yo hice una revisión a la gente que, de hecho, dejé en vista a varios, pues, weón. Pero no vi tu cara, weón. No vi tu coso amarillo. Bueno, tendré más. Bueno, que últimamente tengo. Ay, Chas con continuamos. 90 le regaló 5 suscripciones a los El zapterianos. Arcángel dice, hay veces que Uh. falla Twitch. Sí. El Arcángel dice, miércoles. El Arcángel Muchas gracias. dice, gracias. Tweet le regaló 2 Uno suscripciones a los Sergio Pro 1 zapterianos. dice, jaja. Muchas Uno gracias. Sergio Pro 1 dice, se asustó XD. Pero mira, alcanzamos el trencito, pues, weón. Era. Espera, ¿cuántos fueron? ¿5? Y después regalaste 2 más. El Arcángel dice, @chascon90 muchas gracias. Uno Sergio Pro 1 dice, gracias por la Entendido. sub.
Chascon90 dice, jajajaja el WN trencito. Ay, se agradece. Muchas gracias por los cositos, weón. Y justo cuando llegó Chascon90 una raid, dice, pues, no knows, se bugueó creo que me cobro 3 nomás. weón. Bueno, aprovecha el bug nomás, pa' amigo. Ah, no, creo que es porque estamos en septiembre, están más baratos. Están en descuento las sub. Bueno, aquí me marcó que eran 5. De hecho, me marcó que eran 5 y después me marcó 2 más. Yo creo que- El Arcángel dice, por el Sí, septiembre de descuento. exactamente. The Abyss Order is putting something in motion. Uno If you Sergio Pro return to 1 Vimara dice, Village, esta I misión la hice suspect you antes de might Naklan finally have the XD. opportunity to locate the missing villager. Chascon90 dice, de veras. Sí, de hecho, terminé la cosa que está en container y me mandaron para acá, po. Y es como, ¿y por qué estoy acá? Just think of it as a way to divide and conquer. Por lo general, las misiones de este tipo eran el interludio, po. O sea, las misiones entre el capítulo, pero ahora está dentro del final del último capítulo. Y es como, ok. O sea, me alegro verte, pero no te esperaba tan temprano. Uno Sergio Pro 1 dice, ¿exploraste Snatlan? Pero por supuesto que no, solamente fui cuando se hizo el evento ese que tenía que ir marcando las cositas, mm, las estampillas, y de ahí nunca más he vuelto aún. Pero según hay algo que no termina de encajar. ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Será este tipo el que perdieron la memoria? No sé. ¡Uy! Cinemática. Oye, cada vez que me acuerdo con él, me generan más dudas que respuestas, weón. Yo no... Ay, el culiao. Buena, weón. Entonces te vaya a ganar la recompensa de exploración, pues, weón. No, yo estoy a la nada, weón. Yo a esta la I knew going conozco. along with your trap would be the only way to meet with you face to face. Yo a esta la conozco. ¿Dónde la habré visto? Pero hermano, o sea, hermana, ¿por qué me despachó? ¿Por qué no me dejó ahí, weón? Mi personaje, mi Genshin. Lo chistoso es que, mira, en la nación donde no preguntamos por ella, aparece. Creo que esa era la llave. No preguntar por ella en la nación para que ella diga, oye, este weón no preguntó por mí acá, ya, voy para allá. Aunque técnicamente estamos en Sumero, pero bueno. Se entiende mi punto. Sí, la agarran. Está bonita, ¿no? You risked your safety and that of the eye. ¿Y tiene diálogo con vos? Es primera vez que la escucho hablar. Y si ligamos a la viajera, me quieren ser las posibilidades. Me gusta su peinado, weón. Está bonito, weón. Está hermoso. ¿Tú qué? ¿Qué es tú? ¿Un cofre? No sé qué pasó, weón. Chuchu. That's quite the gamble, Dainsleif. But I believe that I am the one walking into a trap laid by the Twilight Sword. Espadachín del crepúsculo. De crepúsculo. So you came here all on your own?
What about those followers of yours? Ya. When the Twilight Sword is prepared for battle, any army I could send would only be marching to their doom. Better that I face you alone. Ay, qué bonita. I know you must have a lot to say. Buen dato, mi rey. Cabrón, me equivoqué. Aquí no venden pan. Sorry, viajero, estoy en modo cinemática. Los canjes están apagados. Pero tranquilo, cuando los desactive, los canjeo yo. Ten cuidado. But if it's a conversation you want, you'll have to defeat me first. Qué ofertón. Este igual tiene un aire al viajero. Espérate, ¿me vas a hacer pelear con él? Espérate, ¿qué? ¿O cinemática? The Abyss Order's on the move. The ley lines Okay. are all out of whack. Ya. We better hurry back to Vimara Village and see what's going on. Uno Sergio Pro 1 dice, yo antes pensaba que él era el gemelo de Lumine. Pero no pregunté. Sorry, Sergio. No era para ti el coso, por si acaso. Uno Era lo que Sergio me Pro canjeó 1 antes. dice, me asuste jajaj. Viajero 0 barra Pero baja que quedó 0 justo, dice, weón. jajajaja. Uno Sergio Pro 1 dice, casi salto del susto jaja. Cabrón, me equivoqué. Pero aquí no venden pan. Ya, ahí están los canjes. Eso eran, ¿cierto? Ay, ay, ay. Sí, cabrón, me equivoqué y bueno, te me reí. Uno Sergio Pro 1 dice, yo elegí a la viajera XD. Sí, po. Uno Sí, Sergio Pro dijiste 1 dice, cuando empecé Genshin. No, yo elegí el tipo. Ok, anda aquí. ¡Y luchos! Hey, look at those hilly trails over there. Se les ve tranquilo. Viajero jugadores de- 0 barra baja 0 dice, los jugadores de Genshin solo va por las Uno Sergio Pro 1 dice, en ese tiempo ni sabía cómo funcionan los artefactos ni cómo funciona el banner ajajaja. Ay, me imagino, pues bueno. Nah. Lo malo, lo único malo es que cuando comencé a jugar este juego yo no lo streameé. Así que me perdí creo que el primer capítulo me lo perdí. Si no me equivoco, el primer capítulo que hice de esto fue cuando ya estaba en Liyue. Y creo que cuando ya se habían piteado el Uno Sergio dragoncito. Pro 1 dice, tengo 171 deseos ahorrados. Caleta, po, weón. Yo tengo 70, creo. Estoy casi por asegurar un 5 estrellas. Pero no tengo asegurado, weón. Tengo que ahí estar con el... Tengo el 150. weón. Viajero 0 barra baja 0 dice, ja novatos, yo tengo uno glitch lit glitch lit glitch lit. Ya empecé a streamear en Uno YouTube, Sergio pero Pro me 1 pasé acá a dice, Twitch yo cuando- lo empecé a streamear en YouTube pero me pasé acá a Twitch cuando YouTube me tiró un directo con 19 espectadores. ¿Por copyright? ¿O porque leyó la wea? Espera, voy y vuelvo. Ni idea. Oh, Uno la wea Sergio mala. Pro 1 dice, ni idea. Uno Sergio Pro 1 dice, me mando el directo a pantalla negra. Uno Sergio Pro 1 dice, me enojé con YouTube y me vine a Twitch.
Uno Sergio Pro 1 dice, fue mejor que pase acá mis directos, acá tengo más cosas. Sí, qué bueno. Lo que sí tengo miedo, que quiero a la tigresa, al lince o lo que sea, a la de patines, pero no tengo asegurado. Po. Y últimamente creo que he perdido mis últimos 2 50-50 o 3 50-50 Uno seguidos. Sergio Pro 1 dice, yo espero al Arconte. Nah, está bonita, pero no, la felina está bonita. Weón. Maldito Genshin me está volviendo furro. Yo no era así, lo juro. Uno Sergio Pro 1 dice, estoy en 50-50 sin asegurado después de sacar a Mualani. Estoy igual, Uno solo que Sergio con Pro menos 1 deseo. dice, XD. Weren't they acting super agitated just a little while ago? Why are they so calm all of a sudden? Tan terrible de pana. Un momento. Oigo algo. In the new world, they bade farewell to the shrouded sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering. Uno Sergio Pro 1 dice, no tire por el arma de Mualani para ahorrar deseos. Buena esa. ¿Les gusta mi fondo? Yo solamente he tirado una vez por el bane de arma y fue para darle el de la Clorinda y nunca más. La bastarda salió al segundo Uno intento. Sergio Pro 1 dice, pensaba que era un video XD. Uno Sergio Pro 1 dice, la última vez que tiré en el banner de armas fue por el arma de Arlequio. Uno Sergio Pro 1 dice, tuve que tirar 2 veces. Qué lata, bueno. Menos mal que ahora arreglaron el banner, pues bueno, lo hicieron igual al de personaje, cuando siempre tuvo que haber sido así, bueno. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. Ahora cambié tu nombre, Sergio. Ya no va a decir un Sergio Pro 1. Did you hear that? What was that sound just now? ¿Tú también lo viste? It sounded so gentle. Could that voice be comforting the hilichurls in some way? Oh, this is weird. Let's check if this is happening Sergio anywhere Pro else. dice, primero salió el arco de Amos, el arma de Ganyu. Hola. Sergio Pro dice, también tengo a Cloride. Buena. Sergio Pro dice, vengo de ganar varios 50-50. Oh. No.
Aunque esta se cura sola, pero bueno. Sergio Pro dice, la última vez que perdí fue con Kiki en el banner de Somli. Yo... Aquí que no la tengo. Yo perdí a intentar sacar a la ¿cómo se Sergio llama? Pro dice, ¿Arquelino? a Kiki le tengo botada XD. ¿Al Arquelino? ¿Al Chelino? Me salió una mona, creo. O una Jin. Después fallé con... quería mi C2 de Nilo, weón. Y me salió... Sergio Pro dice, Que así despierta aquí, amigo, anda a acostarte. Mañana voy a estar con sueño. You see. Sergio Pro dice, mi corazón jajaja. Ya, voy a tomarlo como si fueran 2 sustos. We've reclaimed an endless amount of time to love. Release your tears. You no longer need to hold back your sorrow. Otra vez a vos. No sé, algo está pasando. ¿Cómo están, cabros? Toma, les doy un conejo. Chasco en 90 dice, jajajaja, ya ahora sí me voy. Buenas noches, amigo. Pórtate bien. Over there. It looks like they're sleeping. Saludos a todos por allá, a todos los perritos. In the end, he whispered El susurro. softly. Sleep well, Father. Sleep well, my beloved people. When you awake, that which differentiates us shall Chasco be en 90 no dice, more. nos vemos maldito. Nos vemos. It almost sounds like a poem or some kind of story. Sí. Well, now that the hilly trolls have calmed down, Vimara Village should be safe at least. Let's put this situation to the side for now. Dane said this might be our chance to find the missing villager, so we should head back to Vimara Village before it's too late. Sergio Pro dice, ¿te gustó el directo de la 5.1? No lo he visto, solo vi un resumen. Sí, bueno. Pero no lo vi. Por lo general no las veo, veo un resumen. Ya con leer los textos del juego ya me basta, como para estar leyendo su directo. Uy, no, amigo ahí. Sergio Pro dice, hace mucho que no uso a Amber desde que tengo más personajes Pyro XD. Ay. Es que... si no fuera por la gata 5 estrellas que salió mala, Amber sería la peor piro que hay, po. Así que es normal que nadie la ocupe. Uy. De hecho, si no fuera arquera, yo creo que tampoco usaría Amber. Sergio Pro dice, no consigo levantar el daño de Amber. The Abyss Order seems to be up to something nearby. Sergio Pro dice, intente con muchos artefactos. The Abyss Order? Digo, qué complicado armarla también, pues. Thank you for your concern, but as far as I'm aware, it's been business as usual here in the village. Well, that's good to hear. Oh, also, you didn't happen to come across any clues about the missing villager while we were gone, did you? Someone's gone missing, you say? Who would that be?
Chucha. Huh? ¿No lo recuerdo? You know, the young guy from Vamara Village. The one you've been looking for all this time. You posted a commission with the Sumeru Adventurers Guild. That's kind of the whole reason we're here, actually. Your missing persons commission. Ah, I do apologize, you two. I hope I'm not worrying you too much. I'm sure it's just my age making me forgetful again. Sospechoso. At least right now, I can't seem to recall whatever it is you're referring to. But how is that? All right. Ciao. Something's definitely not right. We just talked to Grandpa Amadia about the missing villager. There's no way O he quizá could have nunca forgotten all existió, po, about weón. him just like that. What do you think, Traveler? Could everyone's memories of the missing villager have been erased again? Una pronto para afirmarlo, aunque le podríamos preguntar a la lechuga, pero como somos estúpidos, quizás no lo vamos a hacer. You're right. We should narrow down the possibilities first. Let's go ask someone else then. Se sostenía todo tan fácil preguntándole a la cabra de repollo si es que sabe algo. Seguro que sí sabe, weón. Vamos allá. Muere mierda. Pelea violenta. I'll race you there. That's more like it. Someone's gone missing? Boom! Who? Just as expected. That guy you said a bunch of nice things about earlier? The one you always used to Sergio chat Pro with. dice, ¿tu Amber está en C6? Aún no. Está en C5. He's around 20 years old, and you said he was a kind, warm-hearted person? Oh, I know who you're talking about. Really? You remember? Sergio Pro dice, la mía There está aren't en many young C4. people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I said, then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. But why'd you say he's gone missing? ¿Dónde está? Yeah, I just saw him leave the village. There was someone else with him, too. They... Strange. Bayram seems to remember him. And apparently do you think maybe it's not that there's something wrong with people's memories, but that we've somehow returned to a time before he went missing? Volver al pasado. Tuvo mucho que fuera tan fácil hacer algo así. Teniendo en cuenta que Dain dijo que había una perturbación en la línea ley. Lo más probable es que esto esté relacionado con los recuerdos de algún modo. Tengo que pensar detenidamente qué es lo que está pasando. ¡No! La gente ha olvidado, hemos vuelto a un punto temporal anterior. Sergio Pro dice, cuando Lumine habla en mi Genshin digo hablo XD. If this person only exists in people's memories, maybe we're in someone's memory right now. Sergio Pro dice, me sorprende a veces. I forgot about the ley line disturbances. We're in someone else's memory. Just like how you entered your sibling's memory last time. Claro. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. It's a memory after all. En el caso es que no puede encontrarlo. Right. If he's someone who only exists in people's memories, then we're finally on the same turf. But didn't Bayron just say that he saw him leave the village with someone? Where should we go look for him? ¿Se habrá ido con mi hermana? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time, and we don't even know whose memory this is. Good idea. That'll help us narrow things. We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... Sí, implantar recuerdo en la gente. Right! That! Can we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it maybe leave a trace that would somehow give him away?
Imposible que un recuerdo implantado en otra persona se mezcle tan perfectamente con el resto de su memoria original. Tiene que haber algún punto ciego en todo esto. Acá. All the memories seem to be set in or near Vimara village, but I'm still not sure if they're restricted to this location. Por fin este weón está trabajando, weón. Por fin tiene diálogo que tiene que decir. If time was allowed to pass within the false memories, there's a higher chance they might conflict with someone's original recollection. That would make it much harder to avoid suspicion. No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! Sergio Pro dice, creo que antes hablaban del input de recuerdos. Sí. That's the tell of the fake memories! The implanted memories are basically taking place outside of the regular 24 hours of the day. If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off. Like there could be overlap or something. People might start to wonder why they remember doing two different things at the same time of day. That's why he makes sure the memories take place at a specific moment in time rather than over a period of time. Teniendo en cuenta eso y todo lo que hemos averiguado hasta ahora, creo que ya está claro a quién pertenece este recuerdo. A Tosa por lo que nos contó, ¿no? The color of the sky. Sergio Pro dice, y cuando decían que el cielo es falso. Oh, right! That's exactly what Atosa described! Oh, come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right Ver now. que yo soy un jugador anormal, yo sí leo la historia, así que yo sí sabía. Un jugador promedio hubiera hecho skip, skip, y aquí hubiera dicho, ¿y quién es Atosa, weón? Time always passed by really slowly. Even when it felt Sergio like Pro we'd been dice, talking for siempre paro a hours, leer todo the sun XD. would still be at the same position in the ¿Foto sky. o fake? No, sí es verdad, weón. Sí te pido tu directo. Definitely Atosa's memory. Aquí era la ron. Yeah, that's where they'll be. Está dentro de la ruta todavía. Ay, igual está un poquito lejos. ¿Qué? Sergio Pro dice, hasta decían que en realidad están bajo tierra y Scaramuche decía el cielo todo es una mentira. O también puede ser que estemos en una simulación o en un videojuego del Star Rail. Bet you can't keep up. Hey! Go, go, Berry Bunny! So, you see, Granny Conejos. Juliet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out Sergio of Pro habit. dice, si dicen She's que not tiene trying to scare conexión the con children Star on Rail. purpose. Qué linda escena. Todo se está quemando. Oh, no, ya no. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Do you, it's okay if you don't. You Sergio Pro dice, also explosiones jajaja. talk about what you think of me? Ah, Coquita. Oh, I think you're an incredibly strong and thoughtful young woman. A ver, por la vestimenta, este es un weón de la ciudad esta que se destruyó en la guerra de los Arcontes. La que hundieron. La que se transformaron en iluchos. Ahora, bueno, todos los buenos son iguales, pero ¿será el mismo que perdió el hijo? Sergio Pro dice, yo sé quién es más adelante lo vas a saber XD. Ah, vale.
No, pues, el otro era más viejo. El que perdió el hijo. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there? Hola. Por fin lo encontramos, pero ¿de qué me suena? O sea, por el vestimenta yo dije que a este buen, pero... Porque no creo que sea el... No, porque el otro era rubio. Oh, right. This version of Atosa hasn't met us yet. Friends? I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa. We'll have to continue this conversation another time. Another time, huh? Yeah, okay. I'll head back to the village then. Talk to you some other time. Bye bye. Chao, le arruinamos la cita. It's nice to see you, traveler. I believe this is the first time we've met. ¿Cómo sabe quién soy, po? ¿Y tú eres? La única persona que puede tener una conexión con los recuerdos, la orden del abismo, el telar del destino y todo lo demás es... No sé quién es. No sé quién es. Todo me suena que podría ser. Dane's brother, one of the 5 sinners of Conria. The one who stole the power of the Abyss. Ah, creo que estos son los que dijo, ¿no? No, puta, que nombre no... Nombraron nombres tan raros. Eso es acá. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Era del destino. The founder of the Abyss Order. The man who broke the curse of immortality. El mismo tiempo. ¿Este? No, that doesn't seem right. You're Kari Bear Alberic. Oh. You know me? That's quite the surprise. I don't believe I've met you before. Cuando se trata de nombres, yo me voy a la chucha al toque. Oh, I see. It was the memory, wasn't it? Your sibling's memory. You saw the me from back then. Mikey dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo va? Bien, bien, aquí atrapado en una historia. This is Atosa's no me memory. dejan salir. I came here to say goodbye to her. Oh. But I suppose I'll just leave her a message instead. Come, let's find somewhere else to talk. Vale. Ay. ¿Qué esto? Mikey dice, es la historia de Caliberto, es re triste esa parte. Puta, y ya vengo de una historia triste, pues, weón. No. ¿Qué es esto, weón? Oh, qué bonito. Sergio Pro dice, ¿cuál fue la otra historia que jugaste antes de esta? La casi destrucción de containers, pues, bueno. Cuando se inundó la wea. Y salvaron a la... Con el barquito gigante, weón. Y nadie estuvo salvando a los buenos. Después el dragoncito nos contó qué pasó y por qué no murieron.
Y me respondió un par de preguntas y listo, pues. Bueno. Pensé que ahí iba a decir ya, ahora váyanse para Natalan, chao. Y se terminó el capítulo 4. Pero no. Estoy en el último tramo del capítulo 4 y me mandaron para acá, pues. Yo pensé que esto tiene más pinta de ser un anexo o un interludio, pero no como el final del capítulo 1. Uh. Ay. Mikey dice, no hay nada ahí, no te gastes en explorar. Vale. Mikey dice, ya lo hice yo. Que es una reacción innata. Si me dicen que hay que ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Sergio Pro dice, X2 jajaja también lo intente. Sí, es algo innato. De completista. Si me dan un camino o si me indican dónde hay que ir y hay otro camino antes de ese, hay que ir por otro lado, que puede que haya algo. ¿Dónde estamos? I suppose you could call it the realm of my consciousness. I'm someone who no longer exists in the real world, after all. Te noto un As you poquito well cansado. know, it's nothing. I still have enough strength to play the part of a good host. I've always hoped that I'd get the chance to talk to you like this, and now the time has finally arrived. Mikey dice, che vas a tirar por Hilonen, ¿qué viene en el Prox Banner? Sí, po. Esa es la idea. Tengo 70 deseos. Lo malo es que no tengo asegurado. Así que tengo miedo. Y creo que los últimos 2 50-50 o 3 50-50 lo he perdido. Así que ando con mala cueva, weón. Ando con mala racha. Y no sé si pierdo, no sé si alcance a juntar lo necesario para tirar, para sacarla de nuevo. A menos que me salga más o menos pronto. Mikey dice, está bien. Ay, se me pitió el coso, weón. Mikey dice, yo voy a orar hasta Naida. Sí, creo que me había contado eso. Que ibas a esperar a Najida. También es una oportunidad muy valiosa para mí. Debería aprovechar para obtener toda la información posible. ¿Qué te ocurre exactamente? Extreme sorrow and pain. Hope and regret coursing through your veins. Mikey dice, si no te sale la Hilonen ahorra hasta las 5.3 que se viene el Arlecchino de nuevo. No, sé que ya no quiero a la Arlequino. Ya no la quiero. Y de hecho, después de la tigresa, no me interesa nadie más, weón. Así que voy a estar en modo ahorro hasta que salga algo interesante. Porque de aquí a que salga otra vez la Nilú, puta, va a pasar un tiempo. O quizás, pero no sé. A la Furina, pero no sé cuánto vaya a salir de nuevo. Así que nada, no me importa. Ahí veo que onda. Father told me that once I possessed all those elements, I would become the loom of fate. But despite his intentions for me,
I never truly became the Loom of Fate. Sergio I Pro was merely dice, used as tengo a a Nilo means for its también, pero hace mucho que construction. la uso, ando más con Kokomi en mi equipo que cura a todos. Mikey dice, bueno como Kerai, yo te digo para que por fin tengas un PJ cheto. Vale, vale. Pero a la Corinde ya está cheta, pues, de hecho ahora es mi DPS principal y pega fuerte. Pero no. Estoy bien ahí. In truth, I died the moment I set everything in motion. Entonces tú eres como una conciencia, o un fantasma, o una sombra, un recuerdo, alguna wea. The person you see before you now is nothing but a remnant vale. of consciousness left over within the Loom of Fate. Heriberto está muerto y por eso no existe en el mundo real. As for your question, the Loom of Fate is a device capable of weaving ley lines. Sergio Pro dice, es la conciencia de Cariberto. Tejer línea de ley. ¿Qué mierda una línea de ley, weón? Mikey dice, ¿cuánto pega por básico? Te recuerdo que mi arlechino sin su arma y con telación 0 pega 40.000 por básico y 55.000 por vaporizado. Nah, pues no voy a superar esas cosas, pero no, me sirve. Mientras pegue y no se muera, yo soy feliz, sinceramente. Así siento que estoy jugando un Dark Souls, weón. Mikey dice, esa misión no tiene puto sentido, ni siquiera es canon, todo lo que pasa ahí el prota lo olvida al terminar la misión. Me estáis conchito madreando. In its primitive form, it can only be used to create and implant memories. But, as more of it is completed, its power becomes stronger and stronger, until Sergio Pro finally, dice, tremendo it has the spoiler. power to weave real ley lines of its own. Entonces, solamente lore para el lector, ¿no? Po. No para el meta universo. La wea penca. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. But it also becomes a tool that can change the entire world. Mikey dice, no lo veo como spoiler, solo es una característica Yes. de la misión. I have the ability to control the loom in its semi-completed form. I suppose you can think of it as a form of compensation. Sergio Pro After dice, all, yo sí sabía its pero no existence decía cost nada me my XD. life. Bueno, me Mikey ahorraste un dice, enojo. spoiler sería decirle que ahora va a aparecer la hermana del prota. ¿Otra vez? Así que cuando Dane recordó aquello, de repente era porque Heriberto se lo había implantado en el tela. De acuerdo, eso lo entiendo, pero ¿qué hay de lo que le hizo la gente de la aldea? Simplemente recuerdo en estos desgraciados. Ah, that. I was wrong to implant those memories. I'm sorry I caused so much trouble. Not only for everyone, I just wanted them to feel like I once existed in this world. As if I had a chance at life. Ya, pero ¿por qué ellos, po? Nunca habría imaginado esa sería su respuesta. Pero ¿qué sentido tiene? Sí, me hice la misma pregunta. Gracias, Zapto, por preguntarlo. Sí, Zapto, de nada. Yo también me hice la misma pregunta. ¿Se puede considerar que alguien que solo existe en la memoria haya vivido realmente?
A ver, esto es como la pregunta de si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente se cayó? Mikey dice, lo que hace la esquizofrenia. Sí, weón. Sergio Pro dice, antes decían que Caellía era Cariberto XD. I know what you must be thinking. Bueno. Why would I do something so meaningless? Sí. But I just couldn't accept it. Vale. I had to know what it would be like if I had my own life. Mikey dice, es que ambos What vienen kind de of person I Caendía. would be. What other people would think of me. Chief Ahmadiyya, Baram, Granny Jahiyat, Atosa. Ay, qué lindo. Ay, ¿por qué tu muñeco? What would it be like if I could live alongside them? No cataclysm, no curse. Just a quiet life in a peaceful village. I was curious, so I selfishly tried to have my own life. Sergio Pro dice, ¿se puede considerar enemigo al otro gemelo solo por estar con el abismo? Técnicamente sí. Even if that meant piecing together the version of myself that could have been. One memory at a time. I know it sounds stupid. After all, my life ended a long time ago. Aunque para no haberlos preocupado, pudiste haberles implantado recuerdos de que te ibas de viaje. O que te ibas a X parte, weón. Y así la gente no se hubiera preocupado de tu desaparición, po, cuando dejaste de implantar más recuerdos. Tonto conchetumare. Any chance at living was stripped away from me when I was 8 years old. Y así me hubiera ahorrado tener My que venir para acá, weón. consciousness left to mature in an illusory world of nothingness. Even the form you see before you Con was amor te lo digo, nothing but an claramente. invention based on my father's appearance. An imagined version of what I would look like if I had the chance to grow up. Mikey dice, no es que se le considere enemigo, es un enemigo, por todo lo que hizo, ten en cuenta, en la hermana causó las mayorías de las catástrofes a nivel global en Teyvat. Ya, pues, es enemigo, pues. Y claro, se considera enemigo. ¿Está bien? O sea, claramente es un enemigo. Hay que considerarlo Sergio como Pro tal. dice, en mi mundo es el hermano el enemigo. No, Sergio, callado. Tú no eres canon. Al final, todo deriva de lo mismo. La tragedia ocurría en... Mikey dice, misma mierda, uno es el espejo del otro. Claro. ¿Sabes lo que estás buscando? ¿Sabes que todo el mundo te busca? I know. But there's nothing I can do to make them find me. If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the suddenness of it all. Por lo que yo sé, la existencia fue reconfortante para todos. Aunque solo existiese en su memoria, trajiste consuelo para todos. Todos creen que exististe de verdad. I know. Aunque insisto, pudiste haberle puesto que te ibais, po weón. Tengo que ir con Dime, pero me encantaría seguir hablando. No, puta, estaba buena la conversa. Captain Dainsleif. Twilight Sword, you mean? No need to meet up with him. Padecín del crepúsculo. Sergio Pro dice, los dos son canon, la historia es la misma sin importar a quien elijas cara sonriente. Exactly. As someone who could only exist in people's memories, the fact that I'm able to talk to you in my consciousness like this can only mean one thing. Tu argumento es inválido.
El Arcángel dice, @1 Sergio Pro 1 elegiste a Lumine, ¿verdad? XD. Sergio Pro dice, sí, XD. Eso solo lo diría un llorón que quiere que todo sea canon, pero no. O sea, la verdad me da lo mismo. Sergio Pro dice, pensé que ya no estabas Tyrell, jajaja. Mikey dice, ya, pero uno es protagonista canon y otra es villana canon. El Arcángel dice, @1 Sergio Pro 1 volví para The loom of fate molestarte, has already XD. been completed. ¿Qué? ¿Qué? Fue lo que dijo el viajero. Si el telar del destino está terminado, eso significa que el ojo del labrador le ha Sergio caído... Pro dice, me espera, ¿qué? asuste, jajajajaja. No me asustaste, porque justo leí el chat. A ver, si el telar del destino está terminado, eso significa que el ojo del labrador ha caído en manos de la Orden del Abismo. ¿Habrá pasado algo con el Dain? No need to worry about Captain Dainsleif. He's absolutely fine. The only reason he lost the eye was because I happened to guess exactly what he was planning. Captain Dainsleif has had the eye inside his body this whole time, hasn't he? His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye in order to have the chance to confront the princess. He would then hand the eye to you and tell you to take it away from that location. That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. A very thorough plan. Pero nunca me dio el ojito, pues. That's right. Because in his mind, he had given it to you already. Ah. ¿Qué? Ah, el speak se haya apagado. La verdad es que yo elegí a la chica porque cuando creé la cuenta hace como 5 años no sabía Mikey nada del dice, canon y me arrepiento hasta el día de hoy. Cada vez que converso con un NPC y se cambia a la piba. Ah. Puta. F no. Before you two entered that false location. Traveler, wait. We've no time to lose. Let's head inside. El Arcángel dice, iré a mimir. El Descansa, dice, Arcángel. suerte. Mikey dice, @1 Sergio Pro 1 solo se sabe que son una manga de gile que si los molestas te maldicen y te quitan tu humanidad. El Arcángel dice, un abrazo. El Arcángel dice, se cuidan. Así que cuando Sergio Pro Dain se dice, distrajo descansa bien, Tyrell. era porque le estaban implantando un recuerdo falso. Con razón. That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Given the tense situation at that time, Captain Dainsleif failed to notice anything out of the ordinary, and took that memory to be real. Ella está poseída. Solo Slayer puede salvarla. ¿La banda? No. Muchas gracias, Michi. Michi nos ¿Qué pasó? acaba de hacer una raid con 11 personas, o gatos. Ari el Arigato, José y más. ¿Terminaste Sergio más Pro temprano dice, de lo normal, ahora si me Michi? asuste estaba distraído, jajaja. Ahí está tu deseo, Michi, que sale automáticamente.
ITZ Cream Place dice, Lam 1CH Right, 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 Lam ¡Se me rayó el disco! 1CH Right, Lam 1CH Right, Lam 1CH Right. Muchas gracias, Michi. Por lo que vengan y no me conozcan, soy Zaptersz y bueno, y soy estúpido. Muchas gracias. Aquí estamos con una misión de Arconte que fácilmente puede haber sido un interludio, pero lo dejaron como final del capítulo. Lo para durar con batería. No, muchas gracias. Como dije, muchas gracias. Aquí hay hartos sustitos. También hay muchos canjes de sustos. Tenemos una bola 8. También tenemos una bola 8 musical. Tenemos un horóscopo gatuno y perruno. Por si quieren saber su fortuna en gato o en perro. Nia, 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 horóscopo, nia, nia, nia. Alto que mi rey. Dijiste Piscis. Piscis, 19 de febrero 20 de marzo. Hoy, te sientes especialmente curioso, ña. Explora nuevos neco rincones y descubre pequeños tesoros escondidos, ña. Ña. Qué bonito. I'm sorry, Traveler, but I needed the Loom of Fate to be completed. And to do that, we had to retrieve the eye. Tan pequeño tesoro escondido, ña. Ña, ña, ña. Así que también tuvo el ojo todo el tiempo hasta que la orden abismo se lo quitó. Era un plan tan bueno que no se podía haberlo evitado. ¿Y ahora qué? I promise I'm not trying to conceal anything from you, but I truly have no idea what the princess is planning. ¿Estás peleando con esta historia o no sabe? Mi rey, cuando todo mi rey, pero no pregunté. El final. Green Place pregunta a la bola 8 musical. ¿Bola 8 me sigues odiando? Este es el final del capítulo 4. Así que si no has terminado en Contain la historia, Michi, escapa de aquí. Pero creo que tú estás al día, ¿no? A ver, preguntémosle a la bola 8 si aún te sigue odiando. Espero que no. Gracias por preguntar a la bola 8. ¿Quieres saber la respuesta? Pues te la digo. Me parece que sé. Sí, definitivamente te odia mi bola 8 musical. Historia de Alberto. Nia, 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 horóscopo, nia, nia, nia. Sagitario. Tomioka dice, Sagitario por pura curiosidad. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, siempre es un buen día para socializar. Te acercas a tus neco compas y compartes momentos de juego y diversión. Ña, disfruta de la compañía y haz nuevos amigos en el proceso. Ay, qué lindo. ITZ Cream Place dice, joder, un día me odia, otro me quiere y otro me vuelve a odiar. La bola 8 es rara. Arroba Tomioka3589 también soy Sagitario. ITZ Cream Place dice, la bola 8 me tiene amor-odio. También eres Sagitario, Michi. Te tiro yo una bola, un horóscopo gatito para ti. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, eres un aventurero incansable. Siempre estás explorando nuevos territorios y persiguiendo mariposas invisibles, no estás loco. Eres optimista y lleno de energía. Además, te encanta estar al aire libre. Eres el compañero perfecto para un amante de la naturaleza. Tomioka dice, eso describió a Michi y dijo lo contrario de mí, wows.
Michi dice, que siga la historia que quiero ver la reacción de Zapter. Vale. Sergio Pro dice, mi signo es Acuario. Tomioka dice, @lam1 chi pat asterisco. Teyvat's Nia, ley nia, line system is horóscopo, nia, deeply nia, nia. entrenched in the planet. Creating Mikey new ley dice, lines can Virgo neither replace Pegeles. nor extend the ones that Virgo already y exist. Ña. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, eres tranquilo y sereno. Inspiras a otros necos a trabajar con calma y eficiencia. Prefieres hablar de asuntos que requieran análisis y lógica ña. Ña. Creo que el gato no se va, ¿cierto? Ah, sí se va. In the face of everything they could be planning, I fear I'm too insignificant to even get a glimpse of the bigger picture. In any case, I had my own use for the Loom of Fate, and my goal, at least, has been achieved. Gato ocupa. Sí, es que hubo una actualización en mi botonera y se me echó a perder y no se no se remember iba, my father, no se don't you? apagaba. Clotar Alberic. I believe you saw him in your sibling's memory. After he used the power of the Abyss to restore consciousness to my hilichurl form, I Ah, era él, pues, suffered weón. Chucha. indescribable level of mental anguish. Ve, si me acordaba que Juan tenía una guaita acá, pues. To comfort me, No. my father told me a story. No. That this was a fairy tale world where I had to take on the form of a little monster. Chucha. That story managed to dispel my fears, even if just for a moment. My goal was simple: to use the Loom of Fate in its near-completed form, when its ability to create memories was at its strongest. To implant a specific memory into the minds of the hilichurls. Chucha. Un castigo de celestial. Sí, sí. In that memory, I would tell them a story, just like my father did for me. It was a story of fairy tales and love. Se metió con lo que no debía y lo transformaron en ilucho. Él dice que todos los More than iluchos anything, pasados eran. Sí, pues eran It was the personitas. story of us. Así que me retiro, mi estimado Zapterin. Que te vaya bien. Muchas gracias, Scream. Tu cuco. Así que los iluchos se tranquilizaron porque escucharon la historia de Cariberto. ¿Cómo que no sabía, Sergio? Se nota que no lees la historia, amigo. Te la dijeron al final del capítulo 3, po, ¿no? Cuando viste la historia, ahí te cuentan, po. Y uno queda como, ah. Y entonces a todos los iluchos que he matado antes eran personas. Eso no me han impedido seguir matando iluchos en todo caso. Ahora he dicho una misión, pero no presté atención. Exacto. Sí, la nación que cayó, la que no tenía arconte, ya, pues, además de piteársela, los maldijeron con esa wea, pues. I can't change the world. Not when I lost the very right to exist within it. Implanting those memories. Oh, me quedé That siendo was mejor. the most worth. All that's left of my existence is a wisp of residual consciousness tied to the Loom of Fate. In truth, that trace of my consciousness should have dissipated long ago. Entonces ahora te vas My a goal revivir. was the one thing, but now the bedtime story is finished. And it's finally time to rest. Acá, buenas noches. Los primeros indicios que se dan en Inazuma, a partir de ahí se va a entender que todos los iluchos eran personas. La mayoría era. Sí. Exactamente como dijo Mikey. ¡Uy! Cinemática. Tengo que golpear cada combatente.
Ahí el Cariberto. Looks like I was too late. Ay, concha tu madre. There one last time. Me asusté. ¡Hermanita! ¿Viste? Esa era la solución. Ir a una nación y no preguntar por ella. Oh, era fake. Caribear's No, consciousness is me gone, penetró. and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. Well, how about a conversation? Me la debí, pues, concha tu madre, weón. Llevo ya aquí 5 años buscándote, hija de puta. The chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. Wouldn't you agree? Foto. ¿Le gusta mi fondo de pantalla? De hecho, ya lleva hace rato. Lo voy a cambiar. Sonics. No sé el contexto, pero está chistoso. Ya, volvamos a la historia. No es fácil tener la oportunidad de hablar tranquilamente, ¿no te parece? Hasta me cuesta creer que sea la verdad. Te paga con cariño. That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. Sí, sí. Lo intuí. I didn't expect that after everything, he would still hesitate to raise his sword against me. Ah, si tuviste como 300 años con él, pues bueno. Ah, no, que no. No lo haría porque esta misión es canon. Were it not for that, perhaps I'd still be no match for the Twilight Sword. Even after 500 years. Foto. ¿Qué es lo que quería hacer con el telar? The loom of fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential. But there's still time. Sí, cuidado. ¿Aún quedan cuántas naciones quedan? ¿2? ¿Por explorar? ¿Mínimo 2? Sí, 2. Before the heavenly principles awaken. ¿El orden celestial es un turno? Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria. There's been no sign of activity. Not long ago, you witnessed the Hydro Archon destroy her divine throne. Yes? Sí.
Such a flagrant disregard for the rules, and still Celestia took no action. I suppose that's proof enough of the Heavenly Principles situation. Tiene un punto. Oye, no estoy leyendo el chat. Po. ¿Estás concentrado acá? No hay punto nada. Ok. Están como dormidos, por eso. Por eso. Oye, este tipo está trabajando más que este weón, sigue con los diálogos. However, the Heavenly Principles will awaken. We just don't know when that will be, or what might trigger it. ¿Oyes al orden? You could say that. Vale. Just look at Kari Bear. He was so pure and single-minded. The space we now find ourselves is a perfect representation of who he was. Quiet and peaceful. Perdón. Estoy mala. Tiran todo menos conmigo. Vale, está bien. Hablo más que... Even as a hilly churl, seeing the terrible sight within the mirror wasn't enough to taint his spirit. Vale. He brought comfort to the people of this world, even though he was denied the very right to be a part of it. Foto. No. So ask yourself this. Who was it that deprived him of that right to exist? Of course, that's only one example. My feelings about the Heavenly Principles are too complicated to explain in just a few words. Ether? You're the only one in this world who calls me. ¡Habló! ¡Milagro! Le pagaron por fin. Ay. El manga Genshin muestra más este. Foto. Ay. Ah, estúpido. Ahora sí. Foto. Shum para allá. Está bonita la música de fondo. There's so much I wanted to ask you, but for some reason, I'm not interested in asking those questions right now. Aprovecha, pues, desgraciado. There's just one thing I have to ask. One thing I could never understand. Why? Why can't we continue our journey together? No están sabiendo. At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers at the end. Mar de Flores del Fin. Do you remember? A long time ago, when we traveled between worlds together, you told me you wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. To have a place like that suddenly appear before me. Well, would you think of that as a coincidence? No. You mean... I miss you too, Ether. O sea, supongo, pero no lo demuestra mucho. Con 500 años antes de que he visto el juego.
No, pero porque me hablan en inglés, Tomioka. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes, let alone my own brother. Vale. What's going on? This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. No, me rompieron la lente, pues bueno. In fact, Lo que aside from our sí, inability to physically interact with each other, entendí. Lo que no entendí es por there's qué lo quita en something inglés. else you should know about this space. With Kari Bear gone, we won't be able to remember anything that happened here. Entonces, ¿por qué mierda estábamos acá, pues weón? Everything in space will be wiped from existence, including all memory of our reunion. You're only telling me this now? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este momento si no? Ay. Pero qué estupidez más grande, weón. Sí. No sé, es que lo encuentro estúpido. Yo pensé que me iba a dar alguna, no sé, alguna... algo mejor o que íbamos a hablar de tonteras nomás, pero... Paimon's head feels all fuzzy. Qué estupidez más grande. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers said that they saw us sleeping near the village yesterday. They ¿Suena couldn't mejor en wake us Japón? up no matter how hard they tried, so they decided to just bring us Cada back uno tiene su here. gusto. Yo odio el japonés. No me gusta. Tomioka dice, @mykinder, tengo asuntos importantes aquí, por eso no podemos irnos, pero siempre tendremos tiempo de sobra, hermano. Mikey dice, ¿no se pueden cambiar en As 4? Yo creo que sí. Oh, and Dane came by just now? It looked like he was injured. Sergio Pro dice, nunca toque las voces del juego desde que lo empecé hace 6 años XD. Bueno. He didn't say anything, though. Just made sure that you were all right and left. Kinda seemed like he had a lot on his mind, but Gente que no cambia. Let's think for a second. We were in that memory, and we said he was the missing villager that we've been trying to find, right? And after that, Paimon doesn't remember what happened. Creo que ya estuvimos hablando del telar del destino. Ah, entonces el Won recuerda todo hasta que el Won se murió. Entonces, si recuerda algo, pues Mikey. Wait, really? What a score! Supongo que con eso hemos completado el encargo. El desapareció solamente si tiene memoria de la gente. Era Cariberto. Pero ahora que desapareció, no sé cómo explicárselo a los aldeanos. Mikey dice, yo prop todos y los mejores actores de voz están en Japo, son pas expresivos y las voces concuerdan más con los personajes. Sergio Pro dice, lo único que no recuerda es el encuentro con Lumine. Sí. Tomioka dice, numeral si el anime de Henshin Seilin español lo añaden al juego por mis cojones. Con respecto a lo que dijiste, Mikey, sobre las explosiones, que son mucho más explosivos, yo ahí tengo una... ¿cómo decir? Una discrepancia con respecto a las expresiones. No me gusta cómo se expresan los japoneses. Lo encuentro fuera de onda. O sea, a mí siempre, cuando veo anime y hay escenas dramáticas o donde tienen que gritar o hacer cosas que no hablando normal, a mí me sacan de la inmersión. Yo siempre, cuando pasa, me, me saca, ¿no? Esa forma de expresarse no me gusta. Por eso, si hay un shonen, yo prefiero verlo en inglés o en español.
Pero en japonés no. No me gusta. Well, what happened after that? Pero es algo netamente personal. De hecho, por eso lo primero que hice fue colocar el Genshin en inglés. Mikey dice, además hay como cameos de voces, en el Japo, en Natlan hay un PJ que tiene la voz de Sasuke de Naruto y su mejor amigo es la voz de Naruto, es como si Sasuke y Naruto se estuvieran en el juego. Michi dice, en el Genshin me gustan más las voces en inglés. Piru las cambia a japonés por la voz de Sasuke. Tomioka Yo dice, a duras penas hashtag puedo revivan reconocer el las voces en actor de voz del español. Traveler más seguido. Yo a duras penas puedo reconocer las voces en español. ¿Qué voy a estar reconociendo las voces en japonés? Michi dice, Xiao es Kirito, Kazuha es Eugeo. Los amo. Ni me acuerdo cuál era la voz de Kirito. Tomioka dice, Xiao es Kirito. Sí. Pero con suerte me Michi acuerdo dice, del nombre. sí, Bueno. es Kirito. Mikey dice, sí. Tengo un amigo que sí tiene la memoria y la habilidad para reconocer a los actores de voz en japonés. De hecho, el weón ve un anime y fue como, este weón es de acá. Este weón es de aquí y de aquí y de acá. Otra razón más para conseguirlo. Pero no, yo no. Tomioka dice, PTA Mare. Michi dice, yo los reconozco. Yo no soy capaz. No tengo esa habilidad ni la memoria. Ah, there you are. Sleep well? Sí. Bayram, you sure seem happy. Did something good happen? Something good? Huh. Wasn't anything good or bad, I'd say. It's just that, well, the village organized another search party yesterday. It didn't feel right to leave all the searching to the adventurers. So there we were, searching away, when suddenly this one guy said it all came back to him. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree outside the village, and he saw our missing villager. Yeah? Michi dice, Rios Lee es Erwin Smith JSJ. There he was, sleeping under that tree all by himself. Erwin, His parents ese came a es little de later to wake him up, and el they de all Titanio, left ¿no? together. It looked like quite a happy family, apparently. Tomioka dice, eso sí lo sabía. And after that, well, we all started to feel like that really is what happened. Kind of strange that we forgot all about it for so long. Debe ser la forma de decir adiós de Cariberto. Ese debe ser el último recuerdo que tiene de él. Oh, and we also remembered his name, Curry Bear. Now, that's not a name you hear every day. Would have been helpful if we remembered it sooner. Michi dice, Neubillete es Levi. Este también es de los Tomioka titanos, ¿no? dice, Ader habla Well, por I hope Dios. he's happy wherever he is. And we're all relieved now that we know Oye, what oye, happened. no se quejen con él. Ya dijo un par de frases recién. Ahora déjenlo descansar, mira que hizo mucho trabajo. Necesito descansar. El Seems pobre like bastardo. everyone thinks Curry Bear left the village. That's probably for the best. Tomioka At least dice, they have some Eder sort of habla más. explanation now. Paimon wonders how Atosa's doing. Maybe we should go check on her. If she hasn't remembered like Paimon didn't see her in the village just now, so... Y sigo pensándome por qué chucha está esta historia como final del capítulo y no como un capítulo intermedio. Yo quería seguir con Tain porque chucha estoy en Sumeru. ¿Por qué, Tomioka amigo? ¿Por dice, qué? Ader no sé cómo come tu actor de voz. Así me equivoqué, pues era por otro lado. Ay, no te caigas. Puta. Sergio Pro dice, en la 5.1 viene otra misión en Sumeru el cumpleaños de Naida. Interesante. Hola, adiós. Tomioka dice, cago en Dios. Tomioka dice, dejen Sumeru.
Tomioka dice que ya estamos en Natlan. En todo caso. Tomioka dice, peteo o lloverse. No, no se ven los conejos. ¡Oh, sí se vieron! ¡Nos estamos quemando! Sergio Pro dice, en todas las naciones que conocemos quedaron historias sin terminarse, debe ser por eso. Igual piola que le den que le den conclusión a la historia, pues bueno, Oh, estoy definido. it's you two. I was just about to go looking for you. I wanted to thank you. No quiero tu gracias, quiero plata. Págame. I was part of the search party. Mira, hay un fantasmita. Remember what happened to Tomioka Kari Bear dice, now. y yo puramente quieren hacer legendarias los de hoyo. Honestly, I just can't believe I forgot something so important. Tal vez quería que les olvidaras. He always seemed to appear out of nowhere, and now he left just as quickly. Cagaste. If Kari Bear wants me to forget about the time we spent together, then I'm willing to try. I relied on him for a lot of things, but I'm sure with enough Mikey time, dice, yo even me the terminé las deepest of legendarias attachments hace can rato fade. y no ha salido ninguna nueva. La última es la del Chino Casino, ¿no? Oh. Tomioka dice, ejem papá Okay, latinoamericano I'll ejem admit, asterisco. I'm just putting Ah, on vale. a brave face. I was dumped, wasn't I? ¿Quieres llorar? Otherwise, why would he just leave like that without saying goodbye? Seguro tiene sus razones, como por ejemplo, están muertos. You don't need to comfort me. I'll be okay. Tranquila, no lo iba a hacer. It's just like Kari Bear said. It's the things we overcome that make life more precious. And you know, if he has a heart, maybe he'll come back and see me one day. Que tomen que es tarde, ¿no? Anyway, thanks for all your hard work, you two. I promised I'd help Granny Jahiet with something, so I should head back. Chao. Goodbye. Well, that should be it, right? Everyone's lives can go back to normal now. Sí, vámonos antes que alguien me hable. Oh, right. Weren't you about to tell Paimon what happened after your conversation with Kari Bear? Me gustaría, pero el libreto dice que lo olvide, así que lo olvide. Pasa que no tengo algo en el bolsillo. A picture? Where'd that come from? Let Paimon see. Espérate, ¿qué? 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 Mikey dice, bueno me largo, se cuida. Ok, Mikey. Cuídate, pórtate bien. Tomioka dice, Mikey. Entonces, el weón con su última fuerza sacó una foto. Tomioka dice, Ok. adiós, V. Supongo. O sea, se agradece. Aunque sigo preguntándome cuál era la necesidad de que olvidaran la conversa que tuvieron, weón. ¿Por qué? Tomioka dice, al menos el Traveler tiene algo con que ver a su hermana. Claro. Yes, deben llevarse bien. Vamos, termina el capítulo. Uy. Ah, espérate, ¿qué? La tengo aquí.
Acá está. Bueno. Sáquese. Por fin terminé el capítulo 4. Insisto, podían fácilmente haber hecho una pequeña misión intermedia entre el 4 y el 5, porque tuvieron que dejarla como capítulo final del capítulo 4. No, no tiene sentido. Más encima que la mitad de lo que hicimos lo vamos a olvidar, pero bueno, o sea, tampoco menos sentido ahí. Puta madre. Uf, ya, señor fantasma, vamos a su tumba. Ya, atravesó el tronco, pues. Weón. Venta. Tomioka dice, se va sin destino fijo. Tomioka dice, V. Que tengo que aprovechar que lo encontré, pues. Weón. Mira, ya, y hay otro cofre. A este hay que pegarle electro, ¿no? Dos cofrecitos. A ver, antes de hacer la misión, antes de irnos a Natlan, tengo cosas que hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 historias, concheto. ¡Ah! ¡Saqué la chucha! Sergio Pro dice, jajaja. Ay, así nomás, po. Y lo malo es que cada una son como 4 horas de puro texto. Michi dice, yo estoy peor. La última que hice fue la de Tignari. Vale, está. Por lo general yo espero terminar el capítulo para hacer las legendarias de la zona cabezona. A pesar que este bueno es de sumero, pero aún Sergio así... Pro dice, yo tengo todas misiones completadas XD. Es que tú te diste vuelta al juego hace rato. A ver, partiría la del INAI, pero son las 3:30 de la mañana y hace sueño. Así mejor la dejo para el próximo viernes y así trato de hacer la misión completa, po. O sea que tengo para muchos directos más, weón. Así que creo que de aquí a que vayan a Atlan, yo creo que van a pasar como 3, 4 meses, weón. A ver, ¿qué hago para hacer por aquí o no? Michi dice, pero ahorita hay recompensas extra por Haven Natlan. Michi dice, hacer asterisco. Sí, no importa. Tomioka dice, no mames, ya va hasta estar terminada la historia Wii. Puta. F no. ¿Quién se mueve? Se murió. Así soy, po. Es que si este fuera un canal netamente de Genshin, claramente yo estaría Michi dice, ya me voy al a día, dormir, po. descansen jóvenes. Sí.
Uy, uy. Shower me with praise. Let the world come Tomioka alive. dice, duerme y descansa mucho. Te quiero mucho, princesa mía. ¡Ay, ay! ¡Cochino madre! Michi dice, Lam 1CH Love. ¡Ay, qué me pegó! ¡Ay, un honguito! Tomioka dice, cento circunflejo. ¿Qué? ¡Ah, había un cofre! ¡Ay, ay, ay! Muérase. Opening a chest is like unwrapping a gift. Vale, ahora sí. No me queda nada más por hacer. No. Vale. Las misiones. Po. Volvamos a casa. Tomioka dice, gacha. Gacha. No, no hay gacha, hay que ahorrar. Aunque... No, me alcanza para uno, si no me equivoco. ¿O sí? No, no me alcanzó. Me quedé con 78... Ah, 78 deseos. Vale. Me falta poco para llegar a asegurarme un 5 estrellas. Sergio Pro dice, no me convenció Kinich. ¿No? A mí me gustó. Ya, aplaudan. Aplaudan. ¡Ay, no! La resina. Creo que no la he gastado. No la he gastado. Ok. A ver, ¿qué farmeo hoy? No, espérate. Hoy había talentos de alguien, ¿o no? Esta desgracia, ¿no? Viernes. Bueno. Aquí para allá. Tomioka dice, bueno Zapater, me retiro, descansa Zapatero. Sí, yo voy a hacer esto y me voy a acostar. Aunque podría terminar ahora y hacer esto fuera de directo. Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer esto fuera de directo. Así que cortemos. A ver. ¿Hay alguien en vivo para hacerle raid? Yo creo que sí. Uy, se me pegó el navegador. Ahí sí. Está la main jugando Minecraft. Está Artemisa jugando Fortnite. Y Genshin está Leslie. Está Bardot. Y el Boost está jugando LOL. ¿Macan? Ya, tengo 3 personas aquí en hacerle raid. No. Al último que hice raid fue la Michi. Ya, nos vamos a ir con este bardo. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Estuvo entretenido. Avanzamos un montón en el jueguito del gato. Y con Genshin terminamos Sergio el capítulo Pro 4. dice, buen directo, descansen bien, cara sonriente. Sí. Ahora toca hacer las legendarias. Bueno, y los eventos que hagan
por aquí. Mañana, si hago directo, va a ser. No creo que va a ser tarde porque está arrendada la sede. Y como es sábado, siempre me la entregan tarde. Así que si prendo tarde, voy a comenzar al tiro con el RPG del demonio. Así que eso. Cuídense, pórtense bien. Michi, muchas gracias por la raicita. Eh, Chascón, gracias por los 5 subs de regalo. Arcángel, gracias por la raid. Y Sima, también, muchas gracias por la raid. Se les quiere mucho, cuídense, pórtense bien, tomen agüita y díganle hola al bardo o barda. Así que eso. Chao. Yo nomás. Chao, nos vemos, Giles Colliadas.